କହିला सब लोग देखुଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖି ଜାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆକୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ଗୋଟେ ବାଇ ବିଛୁଆତି ଟଙ୍କ ଯେତେ କହିଲେ ମାନୁ ଏଇ ପଡ଼ି ବୁଦ୍ଧିରେ तू कौन शिखलु एमती साइकिल चला कहलु हेई निजे 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 केमती शिखिलु तो एत छुआटा चलाऊ तो डर लगुनि डर लगुनि आ दौड़ी घरे घरे जो दौड़ी करुचु एटा कौन करुचु सब कोड शिखिलु जिम्नास्टिक कोड शिखिलु शिखिनी कोड सेटा फास्ट रे पछ चली सेति भाई मो चढ़ी दौड़ी दे हेलो गाइस मंकीज टेक माजिस आम गोड़ाई देख मोटी के चले पड़ी जो जे देखि मु काली नहीं 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 ए पड़ी जो जानी हो नहीं तो जानी देखो बाणूगा कई धीरे धीरे किछि होय ना जा गिर चले डर लगुन देखिलु लोक अन्य जाऊँ किसी डर लगुनि आप देखी शिखिदेलु केते वर्ष ला चढ़ुचु ए पळैला कहले भला तू कोड जाई रहइबो ना कते टैलेंट रे तू कह कोन कहतलु गोटे सोई सरल करबा चेष्टा करूछु कोठू शिखिलु सरल करा आंसर टे कहिलो क
କୋଉଠିକି? ଯିଏ ଯାହା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କରିବାକୁ ଏଠି ନଡ଼ିଆ ତୋଳି ଯାଉଛନ୍ତି ଫୋନ ଦେଖୁଛି ସୁତୁଲି ଚଢୁଛନ୍ତି ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି କରିବାକୁ ତାକୁ ସହଜରେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ସେଇଥିପାଇଁ କଲି ଆଉ। ସହଜରେ ତୁ କରୁଛୁ? ସବୁ ପିଲା ତ କରିପାରିବେ, ତୁ କେମିତି ଶିଖିଛୁ, କେମିତି ଡର ଲାଗୁନି ତାକୁ? ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଡର ମାରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଯେତେବେଳେ କରି ଜାଣିଲି ଏଇ ଟେକ୍ନିକ୍ କଲେ ଏଇଟା ନା କରୁଛୁ ଏଇ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ କଲେ ସେଇଟା ସାଇକେଲଟା ପଡ଼ିବନି। ଯେତେବେଳେ ଥରେ କଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କଲି ଆଉ। ତାପରେ ହଉ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। କେତେ ବଳ, 6 ବର୍ଷର ଛୁଆ ତାର କେତେ ବଳ ଦେଖ। ଚଲେଇକି ନେଇଗଲା ଲୋ। କଣ ସେଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଦୋଳି? ଆଉ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଦୋଳି ଚାଲିଲେ। ୟାଠୁ ଶିଖିକି ଏଥର ଚଢ଼ିବ, ଦେଖିବା କୋଉ ଯାଏଁ ଚଢ଼ୁଛି। ତୁ କାଠୁ ଶିଖିଲୁ କିରେ ପୁଅ? ନଡ଼ିଆ ଅଛି ଚଢ଼ିବାକୁ ଆସେ ସିଏ ବି ଚଢ଼ି ପାରିବନି।